السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا اخواني اخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الجزء الثاني فيما يخص لو سوبجونكتيف بريزون. الدرس السابق كنا تعرفنا على كيفية تصريف الافعال او سوبجونكتيف بريزون. واليوم ان شاء الله كما وعدتكم في الدرس السابق غادي يكون مخصص متى نستعمل لو سوبجونكتيف بريزون. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent. ركزوا الله يرضي عليكم لان الاستعمال ديال لو سوبجونكتيف بريزون اي كورون في لا لونغ فرونسيز، كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، لهذا ركزوا الله يرضي عليكم. اول شيء شنو هو لو سوبجونكتيف بريزون؟ لو سوبجونكتيف بريزون. Alors le subjonctif présent, on va donner deux exemples et on va conclure que veut dire le subjonctif présent. غناخذوا على سبيل المثال tu viens chez nous. Tu viens chez nous. تأتي عندنا. Tu viens chez nous. تأتي عندنا. Alors, tu viens chez nous. C'est clair? Ici, c'est le verbe venir. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué en présent. En présent. ناخذ جملة أخرى فيها le subjonctif présent. Il faut ou bien je veux que dans la même phrase que tu viennes chez nous. كما كتلاحظوا في هذه الجملة الثانية le verbe est conjugué au subjonctif présent. ذكرنا كيفاش نصرفوا الافعال في الجزء الاول. الله يرضي عليكم اللي ما تبعش الجزء الاول يحاولوا يرجعوا له عادي يتبع الدرس هذا باش تكمل الصوره. Alors ici c'est le subjonctif présent. Ici c'est le présent. Ici c'est le présent. Alors كما كتلاحظوا tu viens chez nous c'est un présent, c'est le présent de l'indicatif. Tu viens chez nous يعني تجي عندنا فعليا غتجي. C'est bon فعليا غتجي. Alors c'est un temps. C'est un temps. Ici je veux que tu viennes chez nous. واش جيتي عندنا؟ Non ما جيتيش. أنا je veux, j'aimerais, je souhaite que tu viennes chez nous. كنتمنى تجي عندنا. باغيك تجي عندنا. Donc c'est pas un temps. ما عندوش le temps ديالو. Donc c'est le subjonctif présent. Donc on l'appelle c'est un mode. Alors c'est un mode. On l'appelle pas un temps, on l'appelle un mode. باش تفهموا شنو هو le mode. C'est clair? المسألة الثانية. Le subjonctif présent est toujours introduit par la conjonction de subordination que. دائما كنلقاو قبل le subjonctif présent que دائما كنلقاو قبل منها que. ولكن ماشي دائما فاش تلقاو que tu vas conjuguer le verbe au subjonctif présent. هذا هو الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله. C'est bon. Le subjonctif présent est toujours introduit par que. Mais c'est pas toujours le cas. C'est clair? غادي نشوفوا الحالات اللي ما كنستعملوش واخا كنكون que ما كنستعملوش le subjonctif présent. C'est clair? نتمنى هذه الجزئيه تكونوا فهمتوها. نمروا دابا الحالات اللي واخا كتكون que ما كنستعملوش le subjonctif présent ou bien كنستعملوا le subjonctif présent. Alors هنا يا اخواني واخواتي في هذه الحالات اللي عندكم في الطابلو ما كنستعملوش فيهم le subjonctif présent. Ça veut dire مع le verbe penser que ما كنستعملوش le subjonctif présent. غنعطيو امثله باش توضح اكثر. Avec croire que, je crois que ما كنديروش le subjonctif présent. Avec je trouve que ou bien il trouve que ما كنستعملوش le subjonctif présent. Avec être certain, je suis certain que ما كنستعملوش le subjonctif présent. فوقاش كنستعملو فيهم le subjonctif présent؟ فاش كيكونوا على forme négative. فاش كتكون فيهم ne pas penser que هنا كنستعملو le subjonctif présent. Ou bien ne pas croire que, ou bien ne pas trouver que, ou bien ne pas être sûr, certain que, ou aussi ne pas être sûr que. يعني إلا كانت penser que, croire que, trouver que, être sûr, certain, être sûr que ما كنستعملوش le subjonctif. كنستعملوه فاش كيكون la forme négative. فاش كيكون ne pas. كما كتلاحظوا هادو كلهم كيعنيو l'opinion.
إبداء الرأي. Je pense que, je crois que, je trouve que, je suis pas certain que, ainsi de suite. نعطيو أمثلة باش توضح مزيان. نعطيو على سبيل المثال أظن أنك تأكل. على سبيل المثال. C'est bon? Alors ici, je dis je pense que هنايا pense que, donc à la forme affirmative. Donc le verbe qui suit doit être conjugué au présent. Je pense que tu manges. Au présent de l'indicatif. Voilà, très simple. C'est bon. Et la brève là أظن أنك تأكل. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas que. Donc il est obligatoirement à le subjonctif présent. Alors je dis je ne pense pas que tu ناخذ فعل اللي غيبان لأن le verbe manger le subjonctif كيشبه le présent de l'indicatif. ناخذ جملة أخرى. أظن أنك رجعت. C'est bon. Alors, je pense أنك رجعت. Je pense que tu reviens. Je pense que tu reviens. Je pense que tu reviens. C'est bon. ولكن في la forme négative, je ne pense pas que tu. هنايا ne pas. La négation pense que. Alors, نستعمل le subjonctif. Alors, je dis je ne pense pas que tu reviennes. C'est bon. Je ne pense pas que tu reviennes. C'est clair? Je pense que tu lis. أظن أنك تقرأ. Je ne pense pas que tu lises. Je crois que tu dis. Un mot par exemple. Je ne crois pas que tu dises. Je trouve que tu fais le sport par exemple. Je ne trouve pas que tu fasses le sport. J'espère que c'est clair. يعني إذا كانوا هادو à la forme négative كنستعملوا le subjonctif présent. إذا كانوا à la forme affirmative ما كنستعملش le subjonctif présent. J'espère que c'est clair هذا الجانب هذا. ناخذوا الحالة الثانية. سمحوا لي واحد الدقيقة. ريثما أمسح السبورة. الحالة الثانية اللي ما كنستعملوش فيها le subjonctif présent واخا كيكون que هي في الحالة فاش كيكون dire que. C'est bon, dire que. Je dis que tu lis, par exemple. ما كنستعملوش عليها subjonctif. كنستعملو le temps les barils. Par exemple, قال أنك تكذب par exemple. قال أنك تغني. Alors ici, قال c'est le passé composé. Alors j'ai dit il a dit أنك que تغني au présent. Tu chantes. أنك تغني جيدا. Tu chantes bien. C'est clair. في هذه الحالة هذه ما كنستعملوش le subjonctif. Faites attention. دائما فاش تلقاو dire que ما كنستعملوش le subjonctif. كذلك j'espère أتمنى que ما كنستعملوش لا le subjonctif. كنستعملو le temps libéré. Le présent, le passé ou bien l'imparfait. Ou bien le plus que parfait, ainsi de suite. Dès que, كذلك أثناء dès que tu arrives, dès que tu arrives. ريثما تصل أو عندما تصل أو أثناء نعم عندما تصل. C'est bon. Dès que tu arrives, on va sortir. عندما تصل سنخرج. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. هادو هما الحالات اللي ما كنستعملوش فيهم le subjonctif présent. ذكرنا les verbes ديال l'opinion ديال الرأي. Je crois que, je pense que. هادو ما كنستعملوش فيهم السبجونكتيف. كنستعملو إلا كانت في لا فورم نيجاتيف. وكذلك في هذه الحالة هذه ديال dire que, j'espère que, dès que ما كنستعملوش لو سبجونكتيف. كنستعملو لو طون اللي حنا
باغيين، سوا لو بريزون سوا لامبارفي سوا لو فيتور. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا، ونتمنى انكم تكتبوا في التعليقات كذلك دي فراز اون يوتيليزون لو سوبجونكتيف بريزون. اشكركم جزيل الشكر، تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.